তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আরেকটা দুঃখের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমি তোমাদের সামনে। তো আমাদের প্লেন দুর্ঘটনা ঘটেছে আগামী বৃহস্পতিবার। তো যাই হোক গাইস, অনেক লোক মারা গেছে, অনেক লোকের প্রাণ চলে গেছে। তো আমরা ওদের জন্য একটু দোয়া করব সবাই। তো যাই হোক গাইস, প্লেন দুর্ঘটনা অথবা ট্রেন দুর্ঘটনা এগুলো খুবই খারাপ একটা জিনিস। তো যাই হোক, ওপরওয়ালা যদি আমরা একটা কি জিনিস বুঝতে পারি না, একজন প্লেনের থেকে বেঁচেছে, তার কারণ ওই ভাইয়ের মুখ থেকে আমরা সব কিছু শুনতে পাচ্ছি। তো ওই ভাইটা যে বলছে কথাটা আপনাদেরকে তো তুলে ধরতে হবে। তো যাই হোক গাইস, এগুলো ঘটলে একটা গুজরাটে হোস্টেলে পড়েছে। তো আমরা এখন অবধি জানতে পেরেছি 245 লোক ছিল প্লেনে, আর হোস্টেলে কয়টা ছিল আমরা এগুলো জানি না। তো যাই হোক, আমরা এগুলো একটু তোমাদেরকে তুলে ধরার জন্য আমি ভিডিওটা করেছি। তোমরা অবশ্যই একটু দেখবেন, আর ওই ভাইগুলোর জন্য একটু সবাই দোয়া করবেন। তো চলো, এই ভাইটা কি বলছে, একাই বেঁচেছে, ওই ভাইটা কি বলছে আগে তোমরা শুনো, তারপরে আমি ফের ভিডিওতে কিছু বলছি। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। প্লেনে এক ফ্যামিলির 5 জন ছিল, তাদের 3টে ছেলে আর স্বামী স্ত্রী। ওরা কেবলমাত্র চেপেছিল, এত এনজয় করেছিল, শেষ ওদের একটাই সেলফি। তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা দেখো। हम सरकार को पूछ रहा हूँ जे आपको दुर्घटना के बाद से दिमाग में घुस रहा है? कुछ नहीं है, ये दुर्घटना घाट से बाद, लेकिन बहुत लोग मर गया, तब भी आप लोग ये आविष्कार करता है। क्यों आविष्कार करता है? आप पहले से ही आविष्कार करना पड़ेगा ना। तो आप लोग देखिए वीडियो, तो कैसे पैराशूट में अलग होकर पैराशूट की मदद से नीचे उतर जाएगा। ना धमाका ना हादसा, हर जान होगी महफूज। তো তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে তো কেমন লাগলো অবশ্যই একটু কমেন্টে আমাকে জানাবা। আর কার কার প্লেনে চাপতে ভয় লাগছে অবশ্যই এটাও জানিয়ে দেবা। তো যাই হোক, অনেক খারাপ লাগছে আমাদেরকে। তো গাইস, অনেক খারাপ লাগছে, প্রায় 1000-5000 লোক মারা গিয়েছে। তো অনেক খারাপ লাগছে, আমরা সবাই ওদের জন্য দোয়া করব। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আবারও নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে। টাটা।